నిర్మల్ జిల్లా లక్ష్మణ్ చంద మండలంలోని వడ్డాల గ్రామంలో శ్రీ సీతారామచంద్ర నవరాత్రి ఉత్సవాలు భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి. 100 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయంలో ఉగాది పర్వదినం నుంచి ప్రారంభమైన వేడుకల్లో భాగంగా 6వ రోజున వేద పండితులు రమేష్ శర్మ, సాయి ప్రసాద్ జోషి ఆధ్వర్యంలో విశేష హోమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. శ్రీరాముని మూల మంత్రాలతో నిర్వహించిన ఈ హోమంలో గ్రామస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. 5 రోజుల పాటు సాగే ఈ హోమ ప్రక్రియ అనంతరం సీతారాములు కళ్యాణోత్సవం, పూర్ణాహుతి వంటి ఘట్టాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ కమిటీ సర్వసిద్ధం చేసింది. కన్నారామచంద్ర ప్రచోదయాత్ ఓం దాశరథాయ విద్మహే సీతావల్లభాయ ధీమహి కన్నారా ఓం రామ్ రామాయ స్వాహా 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 ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् ओम राम रामाय नमः स्वाहा 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 ओम राम नमः स्वाहा ओम राम रामाय 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 नमः स्वाहा ओम राम